Hain hai Tripura wa hatai kotora road block hanya thang tongo Tripura gorela Returnees Demand Committee saklai phainai February ni 20 tarigo lahar simiya tren boka sujaknai Birgodas kamini borokni demand manyani bagoi waire wai minister rok bai kok sawi bo borokni 3 demand samungno gosia ni bai haino hai demand manya sak tei lahar ka sumani muthakjak lak hinei tini press meet khayei saklaikha TGRDC o 3 demand tamo tabuk borokni khuktuno khanainai di Belekno hambai ani kau borok channel joto chini bukung baran channel tongnai rono joto no hambai ang yafaro belai beleke khakjangma yafaroi tini chini nangkukmani jora o jora joto phaiman bagoi tini ni kaisa chung saklaimung o press ungkha chini nangkukma chini bukung bara jonojatini bisingo belai motoi haino sob somoy no chung bikhub bai tongsinani abon bagai tinio sing bukaisa agi sung kusam mana sini sung agio kaisa jatini bagai bolongo hinlajak himani poreo kifil phaile jaka jotono mane sarkar rong chungno kabogmani onusare chung kifil phaile jaka kifil moni poreo chini manthai sung agio je thangnai Bamfrom amalwa 45 কোটি টাকা রাং চিনি বাগৈ সরকার চুনো চুবা চুরিনান বাগৈ সরকার রাং বরাদ্দ খাইমানি ও রাং 2007 নি হইতে 18 পর্যন্ত প্রায় 22 কোটি রাং খরচ খাইয়া পুনর্বাসন হিসাবে চুনো রিহেবিলিটেশন স্কিম রেখা রিমানি পরেও 2018 হংকাই চিনি ও স্কিম বিভিন্ন বাংমা জায়গাও করোনা ভাইরাস রক তোমার ওই স্কিম বদ্ধ ওই ন থাংমানি পরে আপাতত তাবুক জরা তে 22 কোটি রাং জন্য রিজাগিয়া দङ পেন্ডিং ওখাটা ওকে আবুনি বাগৈ তিনি সাখলাই মুং কাইসা ওকে বেলাই চিনি দুঃখ নামানি ককসি কারণ ও বিসিং চুং বুকুং বারাবাই বারানো আমতে হেমা ওংলাই তাম হংকাই নাইদি chung thangnai o jeta chini 23 কোটি rang bokia tongmani oboso chung saimung kaitham tong rabat plantation kaisa case withdraw khlainani kaisa engke tabuk je samani 23 কোটি rang ni kaisa abo tuiye chung barbar press meet khlaikha chithi relaikha Tripura sarkar no koimani pore kuno ullekh khlaiya kuno chini bagai পদক্ষেপ se nalia engke aboni bagai no chung thangnai 22 তারিখ ডিসেম্বর 2025 ও তারিখ ন চুং কাইসা লামা কাসলাই যাক আসাম আগরতলা চিনি হাটাই কতর ন চুং কাসলাইয়া কাসলাই মানে বিসিংহ সরকারনি কাইসা দল টিম থাঙ্গাটা গভর্নমেন্টনি ওই ত্রিপুরা সরকারনি কাইসা টিম থাঙ্গা থাঙ্গই চুনো আসাস লিখা মানে কাবক খাটা নরাও তিনি তিনটা দাবি তুইয়ে আচুকলাই মানে ননি আন্দোলন ইয়াকার প্রত্যাহার খাইলেছিরি তামকাই ও আন্দোলন যেতান দাবি সাইমানি আবো চিনি বুকুং বারানি মিনিস্টার চিনি বিকাশ বাবু ব নাওনা অফিসিয়ালি বাবি ন বিনি অফিস চেম্বার ওয়া মিটিং খাইনানি বাগৈ নাওনা কাবকা ঠিক আছে চুংবু অবন খানা কাহিকে বেলাই চুংবু খাকালাই ন চিনি আন্দোলন যত টংখজাং টনান বাগৈ চুং ইয়াকারি ন ফাইলিকা ফাইমানি পরে ঠিক তেনি দিন 23 তারিখ ডিসেম্বর 2025 আফ্রিকা 3টা সময় সারিনি চুনো মিটিং রিংয়া ওংয়া কিন্তু আবো মিনিস্টার নি অর্ডার বাইনো রিংও চিনি আরো যত বঞ্চিত হিরিমানি লেটার রক দङो একে রিংমানি পরেও তামুং লেখা চুংবো থাংকা চিনি রিটার্নিস নি ওই চুং যে তা টংকসনো কিফিল ফেনে রক ওই চুং লিডার 5 জন থাङो ও চেম্বারও একে তাই যত অফিসার বো দङो একে 5 জন থামানি বিসিং চুং অর থাङই প্রায় আচক লেখা 2 মিনিট মতন আচক লেখা ইনকাই डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर सर ब फाइ साबाइका तिनी सिनी मिनिस्टर सर उपस्थित ओंमाया एकाय आं सागा आरि सर तामगे उपस्थित मैबा नखे साबले चुनो चिनि दाबिन बागै माइनुस राय खायै चुनो आसास दिनाय बा माइनै मैया आबो आलोचना तो नांबले एखन राव तो चुनो आसास दिमैया बबु साव आसा ति आसे जों तो माइयानो एके जों साबाय आसुनाय एके तिनि मिटिं कैंसिल खाइदि
आं अलरेडि साखा इनके ठीक আছে कैंसिल खाइसिनाय जों तैसा कয়েকদিন बिसिङावनो जों उनावनो मिटिं रिंफिनाय इनके बा ठीक আছে रिंदि कुबुइ कुबुइ अरनि फाइले नायलायखा प्राय 10 दिन नायखा 15 दिन नायखा मीटिंग ओंलिया कोनो चुनो मीटिंग अरेंज खालिया ओंखायबा जों तैसा 7 तारिख जनवरी 2026 आफ्रिका जों अरनो फायो जों प्रेस मीट खायखा तैसा 15 दिन डेडलाइन रेडी खा अबनि बिसिङाव जोंनो मीटिंग खायनि अंसिथ ओंखाय आफ्रुबो खाइलिया एखे ताबुक पर्यन्त कोनो उल्लेख करै ताबुक पर्यन्त कोनो पदक्षेप नालिया त्रिपुरा सरकार आबुन बागै जों सावो नों कायसा मिनिस्टार उंतितै चिनि बुकुं बारान सेब्ले जों बाय जों सेब्ले नों बाहायके चिनि मीटिंग नम कैंसिल खायखाबा मिस खायखाबा नों मीटिंग ठीक আছে निनि काम पाय हेंके नों परवर्ती समयबो मीटिंग खायदि जों आबो नाहिया हेकेबा जों बा बरक मानव देहर फायै जों किसा ओको मान सम्मान जों तो कुरि नंखना बबु कायसा मिनिस्टार नि मान सम्मान बबु नाना नांब्ले ब आहायके दे चिनि बुकुं बाराना थंगै दे तैसा बुट नाना नि बेसकांगो आबो कि कक दे तैसा बुट माने ब्ले आबुन बागे हेके ताबु जों नायु जों तो अर नन पलिटिकल जों कोनो पलिटिकल जों जेखाने सुजुग सुबिदा अ जागानो जों तंनाय ओंखाय ताबुक जों नायो जोंनो जदिसे अ दाबि चिनि कायथाम सानमुंनो तुयै राबार प्लान्टेशन सह केस उद्र सह चिनि अ दाबि जेता 23 कोटी रां सह तुयै जोंनो तैसा जोंनो ताबुक चिनि त्रिपुरानि सीएम माननीय मुख्यमंत्री बनि चेम्बाराव जोंनो मा आजुगनाय मीटिंग अरेंज माखानाय जदि खायंके जों 20 तारिख फेब्रुआरी 2026 इन तारिखके रेल लामा बुका सनाय चिनि आसाम आगरतला हाथाय कतराव बुजों काससिना डाइरेक्ट ना तैसा डाबलिन हाय जों ताबुके अनिर्दिष्ट कालन बागैनो जों कासलायसिना जोंनो थैके थैथु दरगानखे लाथि चास रिदि जों आबो कोनो क्रिया जों आगे बु सिलायतै फायजा ताबुक बु जों क्रियाखौ थैनानै आइसे जों ताबुक बु थैनानै राजि दंखा जोंनो मास मारिनाय चिनि 23 कोटी रांनो जोंनो पुनराय चालु खाय मारिनाय ओं याहिंखाय जों जेसाफोनो ओंथों चिनि आबो कोनो ग्यारेंटी करि ताबुक बु थैना तो वाइसास थैनाय बिले थानाय दले न कोनो मिनिस्टार होय आदेस हि मा आचु याबले मिनिस्टार पाइसो ब जोंनो मीटिंग अरेंज खाय से ब निजे जोंनो लेटर रिउ से ब मीटिंग कैंसिल खायरि जों आरो थांखा माने न ब उपस्थित दं मेखौ कारण अब तामुखा ब मनुआ मीटिंग दंखौ एखेबा नों मीटिंग दंखे फुंनि सिमि सादि ता जोंना ताम सायबा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार सिनि बुहुम बारानता म सिनि जाति न विकास देवबर्मा बनो कैंसिल खायरि बोसोर दिन नासिं जों प्राय ताबुक बाइके 21 एक मास नासिंखा ताबुक तैसा परवर्ती समय मीटिंग रेंनाय हनै डायरेक्टर सर सामने आबो रेंलिया ताबुक जों 21 दिन थैया ताबुक एक मास से लाइ तंका नासिं माने ओंगे ताबुक तै नासिलिया ताबुक न्यूज अनुगै जदि बरं रिंखा माने न जों तो थांनानि तो राजि तो तंल तंगो तंफानो जों ताबुक तैसा सख्त माखायलायनाय तैसा कराक माखायलायनाय आहायसे जों ताबुक मुख्यमंत्रीनि चेम्बाराव याखै जों आजुगलियाते वाइरे वाइ जर लामा कासुका वाइरे वाइ आंदोलन खायका वाइरे वाइ जर प्रेस मीट खायका याबा जर दागो आ जागा आते स्कुटिं बागै दागो खान थियै दंखौ अब सरकारनि गाबुयति ना नरनि प्रोटेस्ट खायमानि इथा नरम न ताम हाय जों प्रोटेस्ट खायमानि नरमया नरक खानायनादि सरकारनि गाफिलति कारण जों तो नों बाय आं सालायनानि बागै जेमन तामनाय इन्टारलुके तारहिमा हाय सालायनानि बागै हिनेसे चुना फाइ कोइ फाइखा हिंकाय बा कायसा फाइ ब्राउनि सरकारनि प्रतिनिधि से फाइ डाइरेक्टर फाइ से एसडीएम राव डीएम राव फाइ चुना कोइ फाइखा हिंकाय चुमा थांनाय बिला आलोचना टेबिल तो मा आचुक नाय बिले एके ओ आलोचना न से चुमाय तामगै खाया ओंबा नों ठीक আছে आचुक माय नि आलादा व्यवस्था एके नों आचुक नाय हिने रियो चुना बाइके मिस खाइखा ए आबोसि चिनि कक तो मुनु ताबो त्रिपुरानि सीएम बाय सह नरक मा आसखा मीटिंग अरेंज खानखाय नरमे बसखांनि 20 तारिखनि रूट ब्लक खाया तो तंनाय बाहाय खाया तंनाय जदि मीटिंग अरेंज ओइ चिनि दाबि माने आकै ठीक ठाक ओंनाय लिखित नांनाय किन्तु आबो आहाय आसुक माबाय जों मानिया आबो बलि सहजे मिस खाया आमते हाय सीएम मीटिंग आसुमा परबो कोनो आन्सार माय न कैसे उलो हाय आसुना खलाय दिगा
am sarmai hingka bo meeting songi eta am sarmai hingka to chung tongnai no ahise Sudah Tripura Menteri, Hamrai Menteri, Vikas Baisi, norok malai tunggu meeting kayak kan, root block ramai dan norok CM bagi. abo to CM baisa chungkhe asungna ni hino chungbo bai ase asuya already ahise Tabang decide kayak. decide ahise chini chungno CM ba CM order roi jodi bo tongmai hingka chief secretary bai phono meeting khaithungta Tumuno 20 tarik norok meeting bukan lihat kun kali ya ta. Root block tumuno ni kangkai. Besok borok kongkron norok root block kayaknya iba. Chung tabuk ke root block kayaknya. tabuk ke chung prai 3000 to chini motamoti no chung target khaija Apakah অনির্দিষ্টকাল না অনির্দিষ্টকাল chung abono ongko ya salsa sania chung maya sak jak khaitu je khaimani khaitu sagable chung Tapsi jarutan ta upo jaga asok nai ni wansu tongta. chung ko hathai koto Na sara tripura achu ya kaisa je lifeline kaisa no achu na chung jangke tini nor sab manda chung tinio oro tongna hingke to chini je ongko chini tabuk je agi to tinta committee tongmani tabung khabono taisa chung committee ko talkhai khaikha TGRDC hine khaikha Tripura Kerala Returnees eko committee demand committee amte khaikha eke oro chung tungo Nirkumar Deborma joint convener Shailen Kumar Bru bobo joint convener eke ang ke Omridri ang MCC member